ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ صدق اللہ۔ ماشاءاللہ، یہ ہماری اسی مسجد کے ہمیں نماز پڑھانے والے بہت ہی پیارے قاری صاحب اللہ نے ہمیں دیے ہیں، جو صرف رمضان کے مہینے میں ہمارے پاس ہیں۔ جو ہمارے مستقل قاری صاحب ہیں وہ تراویحیں پڑھانے کے لیے دوسرے شہر میں گئے ہوئے ہیں۔ وہ جو قاری صاحب ہمیں اللہ نے دیے ہیں، میرا خیال کہ سلطان ٹاؤن کی سرزمین پر ایسی آواز والا قاری صاحب کسی مسجد میں بھی نہیں ہے۔ ہمارے قاری صاحب کی تقویٰ مسجد میں جو نماز پڑھاتے ہیں ان کی آواز کے لوگ دیوانے ہیں الحمدللہ۔ اس لیے تمام اہل محلہ کو ایسے قراء، اتنی پیاری آواز والے اور اتنے پیارے انداز سے اپنی بات سمجھانے والے، اگر ایسے قاری صاحب ہمارے پاس آئیں ہم تب بھی ان سے کوئی فائدہ نہ اٹھائیں تو یہ سلطان ٹاؤن والوں کی بد نصیبی ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم انشاءاللہ العزیز رانا محبوب پسروری صاحب کو ہم حمد کے لیے دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور بھائیوں کو گرمائیں اور بھائیوں کو حمد سنائیں۔ یہ بھی لگانا ہے۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جواب نہیں آیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑا قریب آ جاؤ یار، تھوڑے لاگے آؤ۔ خطاب انشاءاللہ شروع ہونے والے آ تو تسی ٹھنڈے نہ پو، اگے آ جاؤ بھائی، تہاڈے نال بھی مخاطب ٹوٹا چھڈ دیو۔ اسی اج دے دور دے اندر ہر بندہ نہ پریشان جہا ہے، کوئی حالات دی وجہ نال، کوئی کسے مسئلے کوئی کسے مسئلے پھسیا ہوا ہے، کوئی مہنگائی دے وچ، ہاں جی، تے انہاں ساریاں مشکلاں چوں کڈن والا کون ہے؟ اللہ۔ تسی میرے نال سبق پڑھنا۔ ساڈیاں بگڑیاں بناؤن والا کون ہے؟ اللہ۔ ہن اچھی بولنا جی، ٹھیک ہے؟ تیری میری بگڑی بناؤن والا کون ہے؟ تیری میری بگڑی بناؤن والا کون ہے؟
खालिक ज़मीन ते आसमान वाला कौन है? ज़मीन ते आसमान नू बनाउण वाला कौन है? केड़ी गल्लों अर्श वाले दाता नू तू छड्या, जिथे वेखी उच्ची जगह उथे झंडा गड्डिया। पकड़े जे रब ते छड़ाउण वाला कौन है? अल्लाह। मेरी तेरी बिगड़ी बनाउण वाला कौन है? उसनू पुकार ओनू वाजा मारो है, सुनदा दुआवां नू करदा कबूल हर दुखी दियां हवां नू। शफावां देवे दुखां नू ले जाण वाला कौन है? मेरी तेरी बिगड़ी बनाउण वाला कौन है? आदम प्यारा सोने अल्लाह नू पुकारदा, आदम प्यारा सोने अल्लाह नू पुकारदा, आया ज़मीन उत्ते ओनू वाजा मारदा, आया ज़मीन उत्ते ओनू वाजा मारदा। अब्बा जी, अब्बा जी नू माफियां दस अताउण वाला कौन है? मेरी तेरी बिगड़ी बनाउण वाला कौन है? नू दे सफीने नू किनारे किने लाया है? बोल दे नहीं। नू दे सफीने नू किनारे किने लाया है? जालमा दे कोलों किस नबी नू बचाया है? कश्ती किनारे ते लगाउण वाला कौन है? मेरी तेरी बिगड़ी बनाउण वाला कौन है? रब दे खलील दस वाजा किनू मारियां, रब दे खलील दस वाजा किनू मारियां, मंगियां दवावां जो जो कबूल होइयां सारियां। आतश नू जन्नत बनाउण वाला कौन है? आतश नू जन्नत बनाउण वाला कौन है? मेरी तेरी बिगड़ी बनाउण वाला कौन है? यूनस को मच्छी विचों दस किन कढ़िया, यूनस नू मच्छी विचों दस किन कढ़िया, सारी कायनात नू हैरान कर छड्या, सारी कायनात नू हैरान कर छड्या। बेल ओथे कद्दू दी अगाउण वाला कौन है? मेरी तेरी बिगड़ी बनाउण वाला कौन है? दस किन्ने अयूब नू संभालिया, दस किन्ने अयूब नू संभालिया, हासदा ते काफरां दा कीता मुँह काला है। शफावां वाला चश्मा चलाउण वाला कौन है? शफावां वाला चश्मा चलाउण वाला कौन है? मेरी तेरी बिगड़ी बनाउण वाला कौन है? महबूब बसरूरी साहेब जिंदाबाद, हज़रत मौलाना महबूब बसरूरी साहेब जिंदाबाद। यूसुफ नू दिती किन्ने कैद चोरहाई है, यूसुफ नू दिती किन्ने कैद विचों रहाई है। तख्त मिस्र बिठाया मन गई खुदाई है। बाप नाल बेटे नू मलाउण वाला कौन है? ओ बोलिया करो, बाप नाल बेटे नू मलाउण वाला कौन है? मेरी तेरी बिगड़ी बनाउण वाला कौन है? जात ते सफात विच
ओदा कोई सानी नहीं ज़ात ते सफ़ात विच, ओदा कोई सानी नहीं ओदे अगे करदा कोई भी मन मानी नहीं। फरौन नू पानी विच मराण वाला कौन है, मेरी तेरी बिगड़ी बनाउण वाला कौन है। मौसम बगैर देंदा मरियम नू फल जे देंदा कि नहीं अल्लाह, हुण भी रिज़क वेख लो किन्ने किन्ने अल्लाह अता कर रहा। मौसम बगैर देंदा मरियम नू फल जे बुढ़ा होया नू देंदा खुश खबरियां कल जे। नबियां ते फजल कमान वाला कौन है, बोल दे नबियां ते फजल कमान वाला कौन है, मेरी तेरी बिगड़ी बनान वाला कौन है, मेरी तेरी बिगड़ी बनान वाला कौन है। सारे आनू दिती जावे, सारे आनू दिती जावे खाके ओदा पल दे। हवावां विच उड़न जमीन ते कई चल दे, पानी विच शक्लां बनाण वाला कौन है, मेरी तेरी बिगड़ी बनाण वाला कौन है। सदकल्लाह। माशाअल्लाह, ये थे राणा महबूब पसरूरी साहब जो अपने बड़े ही प्यारे अंदाज़ में हमद पढ़ रहे थे। अल्लाह ताला हमारे इस भाई को हमारे साथ सलामत रखे और इस भाई को तंदुरुस्ती और सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। और ये हमारा भाई जो है ना, ये रिक्शे का ड्राइवर है, तो ये आप देख लें कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े उलमा जो है ये भी एक आलम है हमारा भाई। तो अल्लाह की तौफीक से भाई ने बड़ी ही प्यारे अंदाज़ में भाइयों के सामने हमद पढ़ी है। अल्लाह ताला इसको कबूल फ़रमाए और अल्लाह ताला इसके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए। अभी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कारी अमजद फ़ारूक साहब वो भाइयों से ख़ताब आम फ़रमाएँगे। तमाम भाई उनकी गुफ्तगू समाअत फ़रमाएँ और अल्लाह ताला अब इंशाअल्लाह कारी साहब का ख़िताब होगा। उसके बाद जिस भाई की भी बारी होगी तिलावत की या हमदोनात की, भाई को बाद में टाइम दिया जाएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फ़ज्र। कुरान पाक की तिलावत के लिए एक छोटा नन्हा मुन्ना बच्चा मोहम्मद अब्दुल्ला माशाअल्लाह, ये भी हाफ़िज़ साहब का बेटा है, तिलावत के लिए तशरीफ़ लाए। वालेकुम सलाम। ज़हीर साहब इत्थे आओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलु الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون آمنت بالله صدق الله العظيم. حضرت مولانا ابرار سلفی صاحب، حضرت مولانا قاری مشتاق صاحب، حضرت مولانا ارشد قاری تارڑ صاحب، رانا محبوب عالم صاحب بغیر پیسوں تو، بابا جی شیخ عبدالحمید صاحب، حکیم ابو بکر صاحب یعنی کہ میں، محمد مبشر صاحب، مبشر مولانا مصدق صاحب، میرے پاپا جان، اللہ پاک ان پر رحمت فرمائے، ان کو تندرستی اور صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ ایک چھوٹا بچہ ہے مزمل بیٹے کو ایک سوٹ دے دو۔ میرا خیال ہے سوٹوں والا سلسلہ پورا ہو گیا ہے، صرف 2-3 منٹ ایک نعت سنانی ہے آپ کو۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہم ان علماء کرام کے قربانیوں کے آج نتیجے میں ادھر کھڑے ہیں جو کہتے تھے کہ ہمیں ان نوجوانوں کی ضرورت ہے جو گولیوں اور بمبوں کے آگے سینہ سپر ہو جائیں۔ یہ 2 گھنٹے کی یا 3 گھنٹے کی یہ نیند ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ الحمدللہ ہم دل جمی کے ساتھ بیٹھیں گے، اور یہ کھانے کی لالچ یا یہ ٹائم کا مسئلہ قرآن و سنہ موومنٹ کے نوجوانوں کو بالکل بھی اللہ کے حکم کے ساتھ یہ بیزار نہیں کر سکتا یہاں سے انشاءاللہ تعالی۔ اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں کوئی نعت خواں نہیں ہوں، میری آواز پہ نہیں جانا، یہ دعا ہی ہے، رمضان میں جتنی بھی دعا کر لیں اتنی کم ہے۔ کسی کی طرف متوجہ نہیں ہونا، یہ تخیلات کی دنیا میں جا کے آپ نے اس تصور میں جانا ہے کہ یہ دعا کرنی ہے اور آپ نے آمین کہنا ہے۔ کوئی شب لاجواب ہوئے اکھیاں چ خواب ہوئے، کوئی شب لاجواب ہوئے اکھیاں چ خواب ہوئے، خواب دے وچ سونا مدنی جناب ہوئے۔ بھائی محبوب ہے ناز خان، میں تو بس ایک مزدور آدمی ہوں، اور گھر میں یہ روزانہ 2 بول دہراتا تھا، تو گھر والوں نے کہا کہ آپ نعت ہی پڑھ لینا سارا یاد کر کے۔ ابھی 2 گھنٹے پہلے میں نے تھوڑا سے دہرائی تھی۔ کوئی شب لاجواب ہوئے اکھیاں چ خواب ہوئے، خواب دے وچ سونا مدنی جناب ہوئے، رج رج مکھ تکاں، آمین کہنا ہے، رج رج مکھ تکاں کدی بھی نہ کھولاں اکھاں، رج رج مکھ تکاں کدی بھی نہ کھولاں اکھاں، مک جان سا پر مکیا نہ خواب ہوئے، کوئی شب لاجواب ہوئے
ਅੱਖੀਆਂ 'ਚ ख्वाब ਹੋਵੇ ख्वाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਾ ਮਦਨੀ ਜਨਾਬ ਹੋਵੇ ਕੌਸਰ ਦਾ ਜਾਮ ਹੋਵੇ ਪਿਆਸਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋਵੇ ਕੌਸਰ ਦਾ ਜਾਮ ਹੋਵੇ ਪਿਆਸਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋਵੇ ਸਾਕੀਏ ਕੌਸਰ ਸੋਹਣਾ ਜਗ ਦਾ ਇਮਾਮ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਲਾ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇ ਅੱਖੀਆਂ 'ਚ ख्वाब ਹੋਵੇ ख्वाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਾ ਮਦਨੀ ਜਨਾਬ ਹੋਵੇ ਗੋਰੇ ਗੋਰੇ ਹੱਥ ਹੋਵਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੱਭ ਹੋਵਣ ਗੋਰੇ ਗੋਰੇ ਹੱਥ ਹੋਵਣ ਸੁਫਿਆਨ ਦੇ ਲੱਭ ਹੋਵਣ ਬੁੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਭ ਰੱਖ ਖੁਸ਼ੀ ਬੇਹਿਸਾਬ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਲਾ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇ ਅੱਖੀਆਂ 'ਚ ख्वाब ਹੋਵੇ ख्वाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਾ ਮਦਨੀ ਜਨਾਬ ਹੋਵੇ ਰੱਬ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੋਵੇ ਜੰਨਤ 'ਚ महल ਹੋਵੇ ਲੈਣਾ महल ਬਈ ਰੱਬ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੋਵੇ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ महल ਹੋਵੇ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ 'ਚ ਛਲਕਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇ ਜੰਨਤੀ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ 'ਚ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ 'ਚ ਛਲਕਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਲਾ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇ ਅੱਖੀਆਂ 'ਚ ख्वाब ਹੋਵੇ ख्वाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਾ ਮਦਨੀ ਜਨਾਬ ਹੋਵੇ अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। भाइयों को और उलमाए कराम की खिदमत के बाद इंशाअल्लाह कारी साहब का ख़िताब शुरू होगा। तो मेरे मोहतरम भाइयों, एक ऐलान है। जामिया मस्जिद उस्मान मोहल्ला उस्मान टाउन यासर बाट साहब वाली मस्जिद, वहाँ पर 28वीं रात को ख़त्म कुरान हो रहा है। तो सारे भाई इस बाबरकत महफ़िल में भी जा कर के ज़रूर इस महफ़िल को समाअत फ़रमाएँ। जज़ाकल्लाह। और हमारे बहुत ही प्यारे मेहमान हाफ़िज़ मोहम्मद अकील साहब जो कि मुनव्वर मस्जिद से हमारे पास आए हैं, ये इंशाअल्लाह आखिर पर ये दुआ कराएंगे। हम इस प्रोग्राम को बिल्कुल मुख्तसर करने वाले हैं क्योंकि भाइयों के हालात हमें नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये सारे मज़दूर भाई हैं जिन्होंने सुबह काम पर भी जाना होता है। भाइयों की बस हुई है, लेकिन मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों, ये लैलतुल क़द्र की रात है, ये कद्र वाली रात है। अगर हम थोड़ा सा जाग लेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह उतना ही ज़्यादा हमें अजर देगा। तो दूसरी हमें भाइयों बहुत ही ज़्यादा आज खुशी इस बात की है कि हमारे दरमियान आज एक ऐसे भाई तशरीफ़ लाए हैं कि हम इतने खुश हैं उस अपने भाई का चेहरा देखकर। मेरी मुराद शेख माजिद साहब जिन्होंने हमारा ये मस्जिद का लेंटर डलवाया था, वो आज हमारे पास हमारी महफ़िल में तशरीफ़ फरमा हैं। हम अपने इस भाई के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस मेरे भाई पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए और इस मेरे भाई की तमाम परेशानियों को अल्लाह ताला दूर फरमाए। और ये जो नेकी भाई ने की है, इस नेकी को अल्लाह ताला सदका जारिया बना दे। पहले इंशाअल्लाह हम दुआ करवाएंगे, उसके बाद बात से शेख साहब ने जाना हुआ आगे भी मतलब प्रोग्राम दुआ करवा रही है, फिर इंशाल्लाह प्रोग्राम जारी रहेगा। हाफ़िज़ अकील साहब दुआ के लिए तशरीफ़ लाएँ, दुआ होगी, उसके बाद एक मुख्तसर सा बयान होगा, उसके बाद इंशाअल्लाह भाइयों को छुट्टी मिलेगी। दुआ तो बाद तो सारा काम ही जड़ा रह जाना। मोहतरम भाइयों, शेख साहब बैठे हैं, हज़रत मौलाना अरशद तारड़ साहब, तो आपने उनका ख़िताब ज़रूर सुनना है, आपने बैठना है, आपने तशरीफ़ रखनी है। हम इंशाअल्लाह यूँ समझ लें कि ये प्रोग्राम दो दुआओं पर मुश्तमिल है। ये इंशाअल्लाह एक दुआ तो अभी मेरे ज़िम्मे भाइयों ने लगाई है, वो मैं मुख्तसर सी दुआ करवा देता हूँ। तो इंशाअल्लाह यूँ समझें कि जैसे
آخری خطاب شیخ کا ہوگا، اسی طرح مفصل دعا بھی انشاءاللہ وہ کروائیں گے۔ تو آپ نے دعا کے بعد بیٹھنا ہے اور ان کی تقریر سننی ہے، ان کا خطاب سننا ہے۔ تو یہ میری آپ سے اس کو گزارش سمجھ لیں، اس کو آپ جو مرضی سمجھ لیں، اپیل سمجھ لیں، بارہ بیٹھے ضرور۔ شیخ دعا کے بعد ہی کھانے کا انتظام ہے شیخ؟ جی، کھانے کا انتظام بھی، آپ کی میزبانی بھی کی گئی ہے، تو انشاءاللہ وہ دوسری دعا کے بعد آپ کی مہمان نوازی ہوگی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا قبول کرے۔ آپ یقین کریں بڑے حوصلے کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں آنا قبول فرمائے۔ اور ہمارے بھائی سلفی صاحب جو مجھ سے پہلے خطاب کر رہے تھے، بڑا جاندار اور شاندار خطاب ہوا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمائے اور شیخ کی عمر میں، علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے۔ دعا کرتے ہیں بھائی سب مل کر۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، اللهم إنا نعوذ بك من البخل ونعوذ بك من الجبن ونعوذ بك من أن نرد إلى أرذل العمر ونعوذ بك من فتنة الدنيا ونعوذ بك من عذاب القبر، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ اے اللہ ہم تیرے گناہگار بندے تیرے سامنے بیٹھے ہیں، اے اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما، اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما، اے اللہ تو خالق ہے، تو ہمارا مالک ہے، تو ہمارا رازق ہے، اے اللہ ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، اللہ تو ہمارے حال پہ رحم فرما، اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اللہ یہ جتنی بھی مجلس سجی ہے، اللہ یہ جتنے بھی دوست احباب مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، اللہ تیرا قرآن سننے کے لیے، تیرے نبی کا فرمان سننے کے لیے، اللہ ان سب کا یہاں بیٹھنا قبول فرما، اے اللہ ان سب کا یہاں بیٹھنا باعث نجات بنا، اے اللہ ہم سب کو جنت کا راہی بنا، اللہ ہم کو جہنم کی راہوں سے محفوظ فرما، اے اللہ جتنے بھی مقروض ہیں اللہ سب کو قرضوں سے رہائی عطا فرما، اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، اے اللہ دیندار بنا، اللہ دیندار بنا، اللہ دین بیزاروں سے محفوظ فرما، اے اللہ دیندار بنا، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہ مسلمانوں کی امداد فرما، اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ مسلمانوں کے حال پر رحم فرما، اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما، اے اللہ مسلمان فلسطین کے اللہ ان کی امداد فرما، اے اللہ کشمیری مسلمانوں کی امداد فرما، اے اللہ چچنیا بوسنیا، اللہ جہاں کہیں بھی اللہ تیرے نبی کی امت مظلوم ہے اللہ ان کی امداد فرما، اے اللہ ہمارے گھروں کا ماحول اسلامی بنا، اے اللہ ہم کو ہمارے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہماری اولادوں کو ہماری نگاہوں کی ٹھنڈک بنا، اللہ ہماری اولادوں کو ہماری نگاہوں کی ٹھنڈک بنا، اللہ ہمارے اہل و عیال کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اللہ جتنے بھی فوت شدگان ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما، اے اللہ عمر بھائی کی والدہ اس دنیا سے جا چکی، اللہ ان کی قبر کو روشن فرما، اے اللہ ان کے والد محترم بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اے اللہ حافظ طاہر صاحب جو بڑا عرصہ تک
اللہ تیرے اس گھر کی سرپرستی کرتے رہے، اللہ وہ اس دنیا سے جا چکے، اللہ ان کی قبر کو روشن فرما، اے اللہ ان کی قبر کو منور فرما، اے اللہ ان کی قبر کو تا حد نگاہ کشادہ فرما، اے اللہ حاضرین مجلس کے اللہ جتنے بھی عزیز و اقارب دنیا سے جا چکے، اللہ سب کی قبروں کو روشن فرما، اللہ سب کی قبروں کو منور فرما، اے اللہ میرے والدین پر رحم فرما، اے اللہ ہمارے بوڑھے والدین پر رحم فرما، اے اللہ ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کر کے اللہ جنت کا حقدار بننے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو والدین بچوں بچیوں کے رشتوں کے معاملے میں پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما، اللہ ان کے لیے نیک اسباب پیدا فرما، اے اللہ درد دل کے ساتھ تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ قدر والی رات ہے، اللہ ایک دعا ہے، اللہ جتنے بھی کرائے کے مکانوں پہ رہنے والے اللہ سب کو اپنا مکان عطا فرما، اللہ سب کو اپنا ذاتی مکان عطا فرما، اے اللہ اپنی چھت عطا فرما، اللہ یہ ہر دور کی بڑی اہم ضرورت ہے، اللہ ہماری اس ضرورت کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما، اے اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما، اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما، اللہ عذاب قبر سے محفوظ فرما، اللہ عذاب قبر سے محفوظ فرما، اللہ جنت کا راہی بنا، اللہ جہنم کی راہوں سے محفوظ فرما، اے اللہ جو کچھ مانگا وہ عطا فرما، اللہ جو نہیں مانگ سکے اپنی رحمت سے اپنی شان کے مطابق اللہ ہم سب کو عطا فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔